Lalaro ba si No-Nerve? Chips, lalaro ka ba, Wait Chips? lang, wait lang. Asan ba si Tokyo? W pare. MW pare. Wait lang. Di yata kita friend, gago. Saan si Jeff? Ayaw pa si No-Nerve. Gago, naglibgid yung kay Jin? Sino? May guild to Gago, kanina. nakik yata yan. Na-invite na ba yung no-nerve? Mga Nakik yan. boss? Nakik ni ano yan, ipakat yan. Gago. Dapat Yung no-nerve nagtatanong boss, muna na-invite kayo yung no-nerve boss? Meron to kanina eh. Dapat nagtatanong muna kayo eh. May guild ka kanina. Naglib ka? Oo, di ba? Agoy. Dapat nagtanong muna kasi kayo eh, bago kayo mag-kick eh. Nakik yan, bukas na yan par. Oo, MP niya to kanina. Nakita ko na to si Gaijin eh. Wala si Bakat. Si Bakat. Si Bakat nag-kick yan eh. Longest talaga to si Bakat eh. Kick offline eh, hindi nagtanong si Bakat eh. Hindi, ang ginawa kasi para makasali sa susunod yung mga hindi pa. Agoy. Chat, nandito ba yung Gaijin? Boss, nandito ka boss? Discord. Pagamitan nyo na lang ng brawler to. Akin yung papa, yung Gaijin, umalis sa PT. Na-DC daw siya, na-DC. Dito lapit sa akin, papa. Kaso nga lang, hindi din masali si Kasi Guild yan. boss, one day na. One Monday day ang yung Guild eh. Nakikiyata sa guild boss. Dapat kasi pag alam nyo hindi kayo maglalaro, ng mga nandito alam nyo pag hindi kayo maglalaro kinabukasan, kayo na mag-usa mag-leave. Yun lang. Pag alam nyo sure. Sayang to. Tapos di ba, may mga GC naman kayo, magsabi kayo kung hindi kayo makakapaglaro para masabi ng mga kasama nyo. Grabe Sige, yung kapal ng DDS dito. Okay lang parang Tokyo. Uy, mag-save point na kayo para isang SP na lang ha. lilipat. Call kay Jin, sorry call. Call kay Jin, sorry nakik ka. Bawi na lang bukas. Pagamitan nyo na lang. Kawawa naman yun. Pagamitan nyo na lang ng brawler pare. Kung gusto nyo maglaro. Hello, boss. Paano lang ako saglit. Yung list po ng mga sumali, nung dun sa event, hindi yata nasali lahat. Gawa ng hindi balance yung mga nagpasa. So, ginawan lang natin ng paraan. Ang naisali lang dun na ang mabubuong team lang, 8 lang. 8 lang dun sa 4v4 na event nung para sa 1MP. Tapos mamaya, ipaano ko na lang. I-distribute ko na lang dito siguro sa general chat ng MP Mania. I-chat ko yung mga list na nabuo. Ang dami kasing brawler. Sobrang daming brawler na pero yun nga, hindi natin nabuo dahil ang Archer wawalo lang. Kaya 8 team lang ang nabuo. Unless kung merong gusto sa inyo, magpalit ng Archer. Pwede naman yun para mabuo kasi meron pang 2 EPS na bakante. So, kung may gusto magpalit sa inyo ng Archer, pwede pa tayong bumuo ng 2 pa. Kulang pa rin kasi ng Archer talaga. 10 kasi yung Archer. 10 yung EPS, 8 lang yung Archer. Ayun, kung may gustong brawler dyan na magpalit ng Archer, pwede naman pa-PM ako. Pero kung wala na, yun nga, 8 lang yung nagawa. I-ano ko na lang sa general chat after war. Tapos yung, syempre, level 1 weapon, no accent, no set. Yun yung rules natin ngayon.
isipin nyo yung mga naka-semi-ipit dyan, yun nga, kailangan ng mga pandaya-pandaya para mabalik yung weapon nyo. Sa lahat na magpa-participate naman, nakausap ko na yung mga tropa natin, yun, pumayag naman na sila na lahat ng magubad ng set, halimbawa, yung mga nakasagad-ipit, papairamin na lang sila ng mga pandaya para mabalik nila ulit yung weapon na ano nila, na weapon nyo, para masuot nyo ulit. Ganun yung ano natin. Para hindi na kayo bumili ng mga lover's heart or mag-rent ng mga pandaya. So, yun lang naman. So, pa-update na lang ako mamaya after war, mga boss. Salamat, salamat. Thank you. Tox ka na, Tox. Thank you, thank you. Ge. May TS ba tayo? Kasama ko. Ay, start na pala. Kagi, start na ako. Oy, SP na lahat. Apakar. Recon. Apakar lahat, apakar. Tirahin nyo yung mga tumitira sa inyo, par. Tirahin nyo yun, no? Oy, tirahin nyo, pigay mo na. Bangos, pawit ako sa Arbox. SP na kayo, SP. Yeah, Yawa. apak. Online na ako, Bangus. Yawa. Apakar. Patayin nyo mag-apakar. Tirahin nyo yung mga tumitira sa inyo, garo. Ipigay kayo. Gina. Yeah, pasok na. MW yung susundin nyo. Eto, Macro. Dikit na agad, par. Dito na kayo mag-bap. Oy, Gar, dito na. Macro. Saan ka, Bangus? Saan ka? Para, banti daw kayo. Oy, mabante kayo. Nawawala pa yung FS namin yun. Dito na. Sige, BB na. Full bap kayo, na. Gago si Mare. Sige, papayami siya ka. 3, 2, 1. Bitaw, emi siya. 3, 2, tara, Arto na. Yun. Arto na. Gago! Arto. Sumunod kayo, magme-mention ako, Gar, ha. Pinatay pa, Kay gago. tropa ko, ha. Pasensya na lang tayo, ha. Akit tayo, L2. L2 tayo, L2. Pangapal. 3, 2, tara, push. Kalawang side yung, maluwag. Para di na mabag view. 3, 2, 1, tara. Ready, makasi up. Push na lahat. Pumush kayo lahat. Box lahat. Pumush pa yung boss uno pa. Yung Are Sige, yan, rest naka-PO yan. ready na gate. Compress party, Macro, uy. Tama na, ayun na. 3, 2, 1. Bitaw MH ulit. Bitaw MH. 5. Ready na. Itin nyo. Sa box. Dami na iwan. Para wala bang FS yan. Tira, Macro. 3, 2, 1. Tara, baba nga tayo. Baba na. Baba na. Sa R1. Sige, akit nga. R2. Nasa R2. Akit R2. Pare, mababuntot ha, mababuntot. Compress. R2 lang. Kaya nandito. Balik ka, uy. Haba ng buntot, oh. Sige, Daming compress walang party. Dali. Walang MH eh. Walang MH. Sige, 3, 2, 1. Bita MH. Sara. L2 na. L2. Sige, akyat. Guys, sagad na yan ha. Push na yan ha. Walang aatras ha. Kita ko kayo. Sige, 3, 2, tara push. Ready, makasi up. Sige, linisin nyo muna. Tara. Mid na tayo. Mid. Akyat mid ha. Clear. Akyat mo na mid. Dali, wala pang kalaban. Compress. Nakalaban, wala. Alin yung hindi code, kayo na party yan. Akin yan, pre. Compress Saglit lang. party, dali. Yung Uzi o FS yan. 3, 2, 1. Bita M siya. Going tayo left. Left Wait tayo. lang, Kuya Will, ha. Wala akong 3, talento. 2, 1. Push na. Matras ha. L2 muna. Walang mag-L1. L2. Second L2. O, dito lang. L2 Are, tabol na box. to, ha. L2 box lahat. L2 box. Pasok kayo sa box. 3, 2, 1. Tara, balik tayo. L1. Tangina kasi. Balik na. Ready, push tayo. Ready, 3, 2, 1, tara. Ready, makasi up.
147 up, sagad na lahat par. Wala na atras. Sige pa, pasok box lahat, pasok box. BIR pa, BIR pa, BIR pa, gate pa kayo, gate pa kayo, gate pa kayo, kaya pa yan. I-push nyo para ubusin nyo, ubusin nyo. Meron pa L2, L2 pa, L2 pa, L2 pa, L2 pa, hater. L2 pa, hater. L2 pa, L2 pa, L2 pa, L2 pa. Linis kayo, angat kayo dito, angat kayo. Hit pa kayo, hit pa kayo, hit pa kayo, hater. O, pasok lang, manamatay sa left. Pasok lang, manamatay sa left, par. Resuan, uy, wala nang habol, wala nang R2. Ano, L2, 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 palagoy, mga hitable. Palagay nyo, L2, 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 L2. Sige, ubus na, wag na, overextend, balik. 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 Pasok daw Balik. L. Pareso, pareso. L daw, L. Balik na. Balik. Reso nyo, dali. Reso na, BB na. Saan kayo, Tox? LLL pare, LLL. Okay pa, compress. 3, 2, 1, bitaw MH, L2 ito, L2. Wenzel, dito ka. L2 daw, L2. Ah, 3, 2, 1, babayin nyo, tumatakbo. Putang ina nila. Slow Meron nyo, sa mid, pare, meron sa mid. ubusin nyo, abot yan. Sige, abulin nyo, hanggang R2 lang tayo Hanggang R2 muna, R2 kitaan, R2. Dito lang, 3, 2, 1, tara, push sa R1. Push sa R1. Ito, ang daming swimming Ay, wala, Asan? konti lang. O, dito, compress Nasa party, mid pare, compress. classing. Sige, compress, low MH par. 3, 2, 1, bitaw na MH, Classing mid classing mid. Go na mid. Go na mid. 3, 2, 1, tara, angat na lahat, wala na atras Go na, kalawat kanan, sagad na sa dulo. Meron Tingin, pa dulo L par, tingin na, likod, recover, Res one. O, tingin na, wala na bababa. Meron pa L par. Compress, dali, papapush out. 3, 2, 1, push na, left par, meron pa MH par, push nyo na. Ready, makasi up, 147 up, left na par, push nyo na, BIR pa, sige, sagad na L1, sagara na, sige, wasak na, sabayan na, 3, 2, 1, box muna, wala mo na, L2, box muna, sige, palag na, 3, 2, 1, ready, makasi up. 147 up, linis par, clean up pa. Linis pa par, wala na mag-L2, number 6. Dito na, bilis, linis pa. Bus pa. Pasok manamatay. Pasok manamatay. Likod gate na, wag na mag-L2. Ito, Bus. papabitaw ako bitaw MH. Biera, 5, 4, 3, Pareso, 2, pareso. 1. Go na. Itit. Hit na box. Meron pa nakawala sa gate pa. Numero pa. Sige Numero, pa. gate. Okay, wala na bababa. Papayami siya 3, 2, 1. Bitayami siya 3 to tara baba na mid. 3 to tara laser lahat, laser. Pakilinis sa laser bilog. Ito, kanan muna, sig muna. Ito kaliwa. Abot yan. Walang ano. Abot ako. Lago. O, low flood dito lang. Stop na, wag nyo na abulin. Stop na dito, oy. Pa-80. Stop na dito, macro. DDS mid pare Going L. L1 na 3. Bitaw MH 3, 2, 1. Bitaw MH. 3 L1 to na tara DDS pare. L2. Bilis, mapupunta kayo. Push na L1. Sagara na to Bagal nyo Go na. DDS Ready, L1 makasi pare up. DDS L1. 147 up. Sige, dito lang. L2 lang 3 to tara. Push tayo. Gate na. Alalay sa gate. Gate. Tapal mo na sa gate. Gate. Likod pa. Sink. Likod pa. Sink. Likod pa. Sink par na biin na to. Gago. Bus. Reson. Dali. O, recover. Wala na bababa. Ang igito tinatsambahan Ito, pa ko. tatapal kayo. Tatapal Mic mo. Give. Akit. Di mana matay Pasok lep Box. 3, 2, 1, bitaw MH up. Likod 5, 4, 3, 2, tara, box na, push na, ready, makasi up. 147 up, pasok na box kasi putay na wag na kayo mag-L2. Nakananteteng talaga. Mag-EO kayo. Linis pa, ubos pa, ready na gate na pag naubos. Meron pa yung R. Bawas mic. Macro. Reson pa, pasok lang manamatay ready kayo ready kayo sa gate par. Recover.
Bilang. 3, 2, 1. Bitaw MH, go tayo mid na. Baba. Get 3, 2, tara, akyat mid. Akyat na mid. 3, 2, tara, go na. Akyat na lahat, leader. Umakit kayo. Oh, gago. Akyat, sa dulo pa. RDDS pare ah, Sige, RDDS. sa dulo pa. Pasok mid. Tingin gate yung relo. Yung relo, RDDS pare, pakicancel RR. lang, oh. Sige pa, oh, tingin gate, macro. Yung namatay, pasok mid, par, dali. Huwag na kayo dyan, adlang, huwag kayo muna maulit. Papres, papayami siya, oh. 3, 2, 1, bitaw MH. Tara, baba tayo, baba. Kaya yun, ha? Going R2, Walang DDS, going mabibit R2. na, wala 3, 2, trouble nga. Box mo na, 3, 2, 1, go na, box mo na po. Box muna, 3, 2, tara, R2 na. Oy, wag kayo dyan sa mid, wag kayo. Tangina na ito ko ulit, oh, R2 na, pumus mo, matras na, Putang gago. inang yawa. Wag na kayo matras. Ang kapal natin, oh. Oh, balik na R1, balik walang nabol. Ito, marami Lower pa mid, dito. Phoenix pare, lower mid. Balik R1. Ready up po siya. Tapala, ready. Makasi up. 147 up. Sige, tapal pa. BAR pa, Compress Party. Bitaw lang MH, ha. Nakaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Push tayo, ha. Ready. Makasi, up. Sa box. 147 up. BAR lang. BAR muna, hitabol, ha. 3, 2, 1. Phoenix naman. O, pasok lang mga namatay, ha. R2 nga tayo. R2 nga lahat. R2. Balik. Wala na, patay na sing. Balik na. Res 1. Pasok R. Yung manamatay. Compress Party. Tapal lang tayo, ha. Tatapal tayo, ha. Okay, 3, 2, 1. Bitaw MH, ha. Baba tayo mid. Baba na. Clashing, ha. L1 na. Sagad na L1. 3, 2, tara, push na, maipit sila, go na. Ready, makasi up. 147 up, akyat lahat. Umakit kayo sa gate, umakit kayo sa loob, boy. Tangin na talaga, umakit kayo, pati hater na sa baba. Yawa, ayaw umakyat. O, revive SP. Uy. Tangin na sa atin na lahat yun, eh. Revive na, SP na. Apakar. Apak right. Tirahin ito, ha. Pasok nga right. Unahan nyo pasok. Pasok lang, manamatay. Okay, pasok lang, manamatay. Habol kayo. Okay, 3, 2, 1, bitaw MH, 3, 2, tara, R2. O, cancel, tingnan gate, balik, 3, 2, tara, baba tayo mid, 3, 2, tara, L2, maipit na. 3, 2, 1, push na lahat, ready na, pupush kayo, ready makasi up, 147 up, akyat lahat, putang ina. Akyat kayo, par, inakayo na lahat, par, huwag nyo i-bait nyo na sa unahan, par, R2 pa, L2 pa po, pakilinis, sige pa, linisin nyo, par, L2. O, balik pa, BAR, 5, naman tayo, pasok left, 3, 2, 1, push na, ready, makasi up, 147 up, sige pa, dito pumasok ka, sige, sa box, ayaw nyo tumira, ano kayo, Archer? Yan, tirahin nyo pa, ro, ang dami po, sige, pasok lang, meron po, ang dami pa, Seeker Race, meron pa, palagay nyo, reso ang patay, L1 na, pasok L1. Ito, tapal gate, naiiwo kayo. Reson, compress ka party, dali. Reson. Compress party, dali. Bangus. 3, 2, 1, bitaw image. Baba, lower, ha. Baba na. Pag hindi mahabol, ha. 3, tota, baba na R1. Wag laser, R1, uy, R1. 3, 2, 1, tara, push na. Lahat, push yan, ha. Ready, makasi up. 147 up, sagad na sa dulo. Sagad sa box muna. 3, 2, 1, tara, R2 naman po. R2 lahat. Wag na habol, OT lang yan, balik.
Sige, balik. O, yung manamatay, pasok par. Dali. Mabilisan lang. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Go na, baba. Mid mo na. Linisin mo. 5, 4, 3, 2, 1, tara, go na. Ready, makasi up. 147 up. O, balik na. Wag na sa dulo. Wag na dumulot. L1 na. L1 na po. 3, 2, 1. Tara, push na. DBS, 8, DBS, kakapasok 7. lang. Dito na, wag na mag-R2. 4, 3, 2, 1. Tara, push na. Box. Ready, makasi up. 147 up. Sige, par, push nyo na. Dikitan nyo na agad. Sige, wag nyo mapwestuhin, par. Sige, naiw lang ang FS, ha. Wag mag-HT, ha. Sige pa, palag pa po. Sige, palag pa. Meron pa Gate. Phoenix pa sa box kayo. Wag kayo sa R2. Ay, awan ako. Na sandwich. Sige Ang pa, ina. palag pa. Gate pa. Kaya pa yan. Gate pa. Pasok lang, namatay. Pasok pa. Dami kasi nasa R2. L2. Sige, palag pa. Numero pa. Palag pa. Uy, tapal. Gate. Tapal po, gate. Uy, bilisan nyo naman. Pasok lang. Nagpapahandi ako, oh. Pasok lang, manamatay. Left. Okay, palag. Sa box mo na. Wala mo na mag-MH. Yung may second MH, palagay nyo. 3, 2, 1, tara, go na. R2 nga. MH ka, bitaw nga. MH lahat. R2, L2. Palagay nyo. Ready, makasi up. L2 lahat. Ready, 147 up. Patay nyo. Reson. Balik. Wag na habol. R1. L1. Balik L1 lahat. RG. Ayun na, Phoenix, ha. Yung kaya. Eto, gate. Tapal na gate. Oh, wag. Wait lang. Chill lang. Meron kalaban sa loob, ha. Okay, compress party. Papayamish ako. 3, 2, 1. Tara, go na. Baba na po. 3. Pa-R1 yan na. 2, 1. Tara, push na R1. Baba na muna ng R1. Linis. 3, 2, 1. Tara, push na R1. Lahat pa ready. Makasi up. 147 up. Pasok na lahat, ha. Pasok na po lahat. Para hindi malikuran. Para reson. Resong upload. Sige, yung manamatay, ha. Pasok lang red. Ay, red tuloy. Right pala. Gaga. Tara. Gago, Right, wait lang. prodigal mo yan, pare. Pasiti nga, Mid, Okay, mid 2, 1, Phoenix, bitaw nga, mid. bitaw MH, 3, 2, tara, baba na. L1 DBS. L1 na, ano mo L1 mid DBS. muna, ready ba kasi up? L1 DBS, Wag pare, na ah. dulo, ready likod. L1 DBS. 3, 2, tara, baba, ito, yung 14, oh. 3, 2, 1, tara, push na. Sagad sa dulo, para sa box, huwag na umatras. Tangina, maatras pa, puta, kala mo, embroider, ginawang extreme, eh. Diretso L2. Tingka, R2 side. Ay, L2 side. L2 muna, L2 kalate. Walang image par, compress party. 3, 2, 1, bitaw image, ayun na, may dikit na. Banatan nyo. Manamatay, pasok lang. Yung manamatay, pasok lang kita. Yung Carlo, paki-cancel lang yan. Chop next yan. Okay, pasok lang. Meron tao sa box, ha. Wait lang. Sige. BB na, 3, 2, 1. Tara, image lahat. Mid-sync, mid-sync. L2 muna. Ready, makasi up. DDS, DDS R1. DDS R1. Oh. Sige, baba. Diretso nyo yung L2. Oh, baba. Laser tayo. Laser lahat. DDS going L1, ah. Sige, laser. 3, 2, 1, tara. Go na. May ipit to. 3, 2, 1, tara. Push, ha. 3, 2, 1, tara nga. Tangin na yun yung... Sino ba to yung sinta? Umakyat nga kayo lahat. Tangin na, ba't nasa L2 pa rin kay Gar? Sige, push nyo na. Phoenix, ha. L2 muna po. Tangin na, daming hitan na iwan, Gar. Gagon, dami sa Sa Sige, L1, par. palagay nyo. Nasa L2 pa kalaban, Gar. Palagay nyo. Wala na papasok, ha. Tangin na, bagal na po. Yung Ajaxo, pansinin nyo. Naka-PU yun. SP na. Ayun yung mag-SP1 ko, ya. Pakar. Pasok, Kar. Pasok, Kar. Huwag na kayo mag-ali-ali dyan, ha. Pag hindi kayo pinapa-ali, ha.
Okay, compress. Okay, 3, 2, 1. Bitaw nga MH. 5, 4 sa baseline. 3, kalas. 2, 1. Ready makasi up. 1, 4, 7 up. Tumira kayo sa box. Tanginang yan. Ubus pa kayo dyan. May namatay. Gago. Na-cancel pa Oh, call. 3, 2, tara, baba na. Baba Gago na, yung RA, baba ah. na. Pa R1, L1, L1. Papatay nga, no? L1, 3, 2, 1. Akyat na. Huwag na kayo mag-mid. Supego. Akyat na. Akyat na lahat. Umakyat kasi kayo. Tanginang yan. Pati EPS akyat. Matras P. Tingnan nyo. Iuli na naman kayo. O SB. Ayaw nyo SB. Apakar. Pasokar. May iwan ha. May sarili kayong command ha. PARR. Okay, compress. Palagan natin to ha. BA kayo. 5, 4, 3, 2, tara. Hita ball. Ready. Makasi up. Palag kayo. Sa R1. Okay. Palag lang. Pumalag kayo par. Meron pa sa R2. Taka na. Dami natin oh. O, resu yung manamatay. Resu, compress. Papayamish ako. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, tara. Mid na. Oy, mid na. Wala na may iiwan ha. Nag-slow RG na nga eh. Eto, mid muna. Sige, akitin nyo ha. Ready, makasi ha. Push na. Wag na sa dulo. Paling na likod. Tara. L1 po. 3, 2, 1. Akitin nyo na. Ready, makasi up. Tangina mo, ubos. 1 po, 7. L2. L2 po. Sige par, L2 lang. O, balik na likod. L1. Balik na L1. Balik na po L1. Balik na. Pariso ko. Oy. Preso do commander par. Target mo na kayo. Revive mo na ako. Kaya pasok lang kayo manamatay. Masok ka L call. All cons. Okay, compress. 3, 2, 1. Bitaw mo siya. Tara, L2 muna. L2. L1 yan, uy. Uy, wala magsushortcut, par. Si L2 muna. L2 lang muna. Balik nga L1. Dali. Balik. Sige call, pasok ka lang. Low MH ha. Balik. 3. Tara, baba tayo mid. Baba na. Hindi pumasok. Okay, baba na L1. Ito, laser already. Makasi up. Nakatunga 147 up. DDS pumasok L pare ha. O, balik na. Laser lang lahat. Huwag na DDS magbaba. pumasok L. DDS. O, balik. L2 tayo lahat. L2 po. Ito macro ko. MW. FS. Okay, Likod ah. pakapal. Sino yung likod? Okay, 3, 2, 1. Tara, push tayo L1. Dami na sa baba, oh. Tangin na FS lahat. Pushing na DDS ha. Sige, hanggang babayan. Mabubuntotan. Walang MH yung iba. Ready po siya, makasi up. Dito lang muna. Yung baba ng R1 muna. Baba na muna ng R1. Maipit kayo sa laser. Sige, baba ng R1. Sa baba. 3, tara, laser naman po. Likod. Balikan nyo. Balik na. Laser. Ubusin nyo nga itong laser car. Oy, meron pa numero L1 baba. Ikot kayo camera car. Iter. O, akyat mid. Akyat mid lahat. Mid lahat, par. Akyat na mid lahat, par. Pasok manamatay sa mid. Yung Carlo ha, nagmamakro lang ha. Pansinin nyo yan. Yung Carlo. Sige, compress. Dali. Nice. Okay. City. Okay, bihin na. Papayami siya. 3, 2, 1. Bitayami siya. 3, tara, baba tayo. L1 na. Pakapal. 3, 2, 1. Tara, push. Ready. Makasi up. 147 up. Sagad sa box. Sige, par. Pauna lang yan, par. L2 pa. Sige, linis mo box. Sa box muna. O, gate yung Carlo. Nice one. O, yung mana matay. Sige lang. Pasok lang. Reso yung bangis. Sendin nyo yung R, admin yun. Ito pumasok numero ha. 8, 7. Palagay nyo. 6,
5, 4, 3, 2, 1, ready. Push, ready, makase, up. Itabol, gago lang, emission. Yan po yung ano. Okay, so, tara, 3 to, baba na mid, baba na po mid. Baba, R1, R1, 3. Up, 3, 2, 1, tara, push na, nayo ko na, sa ganda, umakit kayo lahat, umakit kayo, maliligo rin yan, umakit kayo, L2, ha, R2 pa, L2, R2, sumakit kayo, R2 muna, O, balik R1. Meron pa natira. Ina mo. Nabubulol na ako, Gar. Ina, hindi ako ma-raise. Ubos. Sige, pasok mano tayo. Huwag na ball, par. Wala pang clashing. Sige, pasok lang. Sige, yung mga namatay, pasok. Dami namatay. Okay, 3, 2, 1. Bitaw image. R2 nga tayo. DDS going L2. R2. Gagoy! Oy, tanga oh! Ang tanga, James Nick oh! KG, ano ba? Malistia. R2. Baba. L2, eto. Ready, makasi up. Laser tayo lahat ha. Laser. L2 side, papunta na, Okay, going L1. Ready, makasi up. Uy, numista po. Gago, L1 naglag. DDS ha, L1 DDS. L1. Wait lang. 3, 2, tara, push. Nalikod na sila, Gar. Ready, makasi up. 147 up. Sumagat kaya kayo, Gar. Tapos na eh. Sige BIR pa. 3, 2, 1, push, ready, makasi up. Gate pa, Gar. Iba, hatiin nyo, par. Gate pa, tapa lang gate. Iba sa box. Sige, par. Tapa lang. Balik. Wala nang habol. Wag na habol. Balik. Compress party. Numero, gate, Ano, numero. tapalan nyo. Walang bababa. Walang bababa. O, RD. Yung Carlo, paki-cancel nga. Yung Carlo, katabi nyo, gago. Yung Okay, Kia. compress. Dali. Papayamish ako. 3, 2, 1. Bitaw MH. L2 kalate. L2 na. L2 muna kalate. Phoenix R. L2 muna kalate. L2 Phoenix R, kalate. Pabalik tayo. 3, 2, 1. Push nga tayo. 5, 4. Itabol yan. 3, 2, 1. Ready. Makase. Up. 147. Up. Push na. Sagad na lahat sa box bar. Tangina mga brawler to. Ito, tigil to. Oh. Linis pa. Yung mga namatay, pasok lang. Pasok lang. Pasok lang. Sige, RD. Wala pang clashing paro. Kalma lang. Papayami siya. 3, 2, 1. Bitaw emi siya. 3 to. Tara, Carlo, baba na po. Ito na, sing. Sige, par. Check laser. Ito, baba ng R1. Baba mo na ng R1. Wag na habol sa laser. Mamamatay kayo Phoenix dyan. ha, Phoenix 3 mid, to, pare. tara. R1 mo na. 5. Wait lang, R1 mo na. Malilikor tayo. 3. Ito, 8, 7, 6. Box na. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, makasi. Up. Yung box, 4, 3. Yung tao diyan, nasa gate ha. Marami sa gate ha. Tutukan yung hitter nila. Yung Ben. Ako. Sige par, meron pa. Ubus. Linis pa. Phoenix Ay, gate, box pa. Gate pa. Balik na yung manamatay. Balik. Mina, balik ka dito par. Kawawa. Ay, balik kayo. Oy, Monita, KG, ano? Sir, ano? Kung kayo pumalit dito sa akin. Ngayon ready, makasi up. Compress, 3, 2, 1, bitaw Laser image. BIR ha. Laser 3, 2, BIR. Tragi, babay nyo. 3, 2, tara, go. Ready, makasi up. Kalawa, meron ha. 147 up. Sige, sagarin nyo. Laruin nyo muna to mid. Main wave na ara. Sige, par. Wag. Ito, L1. Tingin. Uy, nagbabak po. Tangino. Tara, push na. Gago, push nyo na. Manipis. Push na sa dulo na, naiuna to. Dulo, L1. Uy. L1, hindi laser. L1 po. Angat ka, L1 lahat. Dami pa sa L1 baba Dami oh. sa L1, gago. Akit nga L1. Hindi nyo mapatay yan. Sige, palagan nyo. Numero pa ha, Sige, numero. palag pa.
Walang papasok ha. Pasok. Pasok left nga yung manamatay. Pasok left. Pasok left, manamatay ha. Pasok left. Sync laser. Okay. Sige par, tatapal lang tayo ha. Tatapal tayo ha. Reason nyo nga sa... Tayo na eh. Putang ina Ano mo. ba naman to? Mahina. Tarakat. O, compress. Compress party, dali. 3, 2, 1. Bitaw MS siya. Tatapal lang tayo para yung trabaho natin. 3, 2, tara baba. Baba na, baba na, baba na. Baba na. Patay nyo nga to. Mid. 3, 2, 1. Akyat mid. Huwag kayo mag-R1. Oy, skiwer. Okay, linis na. O, balik. Dides Arto pare ah. Dides Arto. Balik. Tara, R1. 3, 2, 1. Push na R1. Push na R1. Naiyon na to. Push nyo na. Pumakit kasi kayo lahat. Taki na. Nasa R2. Sige po, BIR push pa, na. BIR, BIR pa. BIR. Sige na, R2 lahat. R2 nga lahat. Don't be oh. Oy, don't be oh. Oy, oh, patay nyo nga to. Katabi nyo na oh. Oy, patay nyo. Don't be Balik gago. R1, balik. Nakapiyo yan par. Yung manamatay, pasok R. Sige, Riardi. Pasok. Compress party, papayami siya oh. 3, 2, 1. Bitayami siya. R2 tayo. R2. Wag muna dyan. R2. Uy. Bobo. Uy, Arto daw. Oy, sabay ko. May sarili kayo. Discard, Gar. Tara, baba. L2. Nasa R1. Tangin ang ginagawang highlights ang puta. Tara, Kiat. 3, 2, tara. L2. Lahat. L1 muna. Wag muna maglo-low flat. L1 muna. Ready. Makase. Up. 147. Up. Sige, par. Push na, brawler. Sige, par. Epesa lang to. Yung manamatay, pasok lang. Sige, yung manamatay, pasok lang. Yung Carlo nga, bihin nyo. Ayan o, patay nyo. Compress party. Yung manamatay, pasok lang. Wala pa clashing car. Ilan sa porse bakat gago. 3, 2, 1. Pito image. 3, 2, tara, baba. L2. Tapal. Ready, makasi up. 147 up. Sige, balik na. Paling na. Paling likod. 3, 2, tara, baba na mid. 3, 2, tara, R1 tayo ha. Clashing dito, macro ko. 3, 2, 1. Akyat. Ready, makasi up. Akyat kayo, umakit kayo. Umakit kayo lahat. Akyatin nyo par, umakit kayo. Meron pa L2 ha. Kala sa ikot. Yung manamatay, pasok lang. Si Takin na, Dipol. pupush lang. Ang dali lang laro nyo. Lang. Gago nag-revive. Balik. Yung manamatay, pasok left. Ay, R. Eh, tapal na. Uy, tapal. Gising. Alerto. Oh, huwag na mo ba, Gar. Auto-mention kayo, Gar, pag nakita ko kayo. Compress, 3, 2, 1. Bitaw eme siya. R2 muna tayo. R2. Sige, baba. Oy. R2 muna. May naiwan par. To party. R2 muna. R2, uy, gago naglo-low flat. Ang galing. 3, to tara, balik R1. Sige, balik R1 ha. 3, to tara, ready, makasi up. 147 up, 5, 4, 3, 2, 1, ready. Sa Phoenix. Palag, sa dulo na, box muna. Pakilinis. Meron pa, expensive Arto ba? side sync ha. Arto side sync. Sige Pansinin pa, nyo yan par. R2 muna. Ready, makasi up. Sige lahat, tumira. Lahat tirahin nyo. O, balik. Likod naman. Balik. Reson. Reson po. Manamatay, pasok lang. R. Compress party, dali. Compress. Ako muna mag-eme siya. Ako command sa eme siya. Sa party ko. 3, 2, 1. Bitaw eme siya. Pasok ka. 3, 2, tara, baba. Baba. 3, 2, tara. Akyat muna. Mid muna. Mid 3, numero 2, ha. tara. Ready, makasi up. Dides going L2. 4, 7 up. Sige, sagad muna sa dulo. Okay, linis mo muna. Linis muna tayo dito. Ang dami namatay.
DDS L2 pare ah. Sige, gate muna, gate muna, gate muna. 3, 2, 1, R1 nga tayo, R1 tayo. L2 Wag, DDS L2. cancel, R1, L1, L1, 3, 2, 1, push na, lahat, push. Sagad, ready, makasi up, pati EPS ha, sagad ha, sa baksa. 147 up, sige par, ito, numero, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ready, makasi up, Phoenix pa, Phoenix, numero. 147 up, sige palag. Gago na, cancel race ko, madam. Gate ha, meron pang gate ha, meron pang gate, meron pang L2. L2 nga, patay natin to lahat. Dali, L2, push lahat tayo. Push tayo lahat. Left. L2, ready, makasi up. 147 up, pasok lang, manamatay ha, pasok lang, manamatay. Pasok po, pasok po. Mga sync, pansinin nyo par. Pasok par! Pasok lang. Okay, pasok lang, manamatay. Re-RG, papayamish ako, compress. Dito na kayo par, compress na Scouted party. tayo ha, scouted 3, nyo 2, 1, bitaw MH ha, bitaw MH, 3, 2, tara, push na, baba, pa-R1 tayo, pa-R1 ha. Pa-R1 po, R1 DDS ha, pa-R1. R1 DDS. Sige par, kita ko yan par, 3, 2, 1, tara, angat, malilikuran tayo, angat na agad par, angat na agad. Ang Angat dami na pa sa baba. Angat na agad, malilikuran kayo par, 3. Tara, wag na, balik. Tara. Madaming namatay pare ha, madaming namatay. Sige par, ano nga tayo, push ka tayo mid, pasok kayo mid, yung manamatay, push, mid, akit tayo mid, akit mid. Ready push tayo, ready, makasi up. 147 up, sagad sa dulo garo. Ang dami namatay. Sige par, liyo. Sige par, push pa, ready gate, macro agad, biin nyo na agad. Nabiin yung, zero. Gago, namatay na si Sopeco. Gate, uy! Likod! Ready, makasi up. Sige, nice one. 147 up. Sige, tapa lang. Wag na lang bababa. Ang dali lang lalaroin nyo paro. Numero po, boss 1. 3, 2, bitaw lang emis ha, 2. Ay, rest nyo mat. Sige, baba na, pa L1 po. Push tayo, L1 lahat. Uy, gago. L1 muna baba, par. Naka-ready DDS ha, naka-ready. Likod ka. Likod muna. Bumaba na DDS ha, Sige, ready likod ha. Balik mid. Ang daming nawala. Gaago. Ito. Sige, tingin gate. Makro ko. Gago. Gate. Oy, gate, gising. Ready, makase. Up. 147, up. Sige, tatapa lang kayo. Tapalan nyo par, kaliwat kanan, walang bababa. May Phoenix pa. Compress party. Yung manamatay, pasok lang. May tumitira sa bakso. Yung pili. Balik. Gate na agad. Ito na, BAR. Papayamish ako ha. 3, 2, 1. Bitaw nga, MH. 3, 2, tara, baba na. Right muna tayo. Pa-right muna doon tayo. Right muna. Right muna. Sige, linisin nyo. Palep. L1 na. Uy, tangina. Sumunod L1 muna. 3, 2, 1. Tara, push ka. 8, 7, 6. Angat. 5, 4, 3, 2, 1. Ready ang makase. Up. Didesa. SD. 147 up. Nag-SP par. Yung manamatay, pasok nga. Re-RG tayo dito. Ang gulo natin par. Compress. Ito na macro ko. Si Zach, wag nyo na par. Compress party. Sige, nandito na lahat. B na lahat. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, tara baba. Baba na. Mid tayo ha. 3, 2, 1. Tara, angat. DDS R1. Sige, angat ta. Angat ta par. Push na. Takna mo, team DDS party R. pa. Balik. Gate. Ito na, Phoenix. Ready, makasi up. 147 up. Babayin nyo na. Pa-L tayo ha. Babayin nyo na. Wag. Cancel. Dito tayo. 3. Gago. Tapal muna gate. Tapal muna si gate. Gate. Tapal lang. Walang atras, gor. Tanginang yan. Sige, tumapal kayo. Kaya pa to. Kill pa kayo. Palagay nyo pa, pre. Ang dami naglalakad sa kanila, gar. Sige, naiuna lahat. Naiuna.
Sige par, palag. Pasok mid, may manamatay, pasok nga mid, kaya pa to. Pasok mid, manamatay. Pa-PA ako, pa-PA. Oh, wag na habol, oh. Patay ka. Sige, baba kayo, mamamatay kayo dyan. Ayun, 2 JC, oh. 3, 2, 1, bitaw, MH, par, 3, 2, 1, tara, baba tayo mid. R1 tayo, R1 po, huwag kayo maglilip. Rax, Sebic, uy. Ano ba? Tara, go na, kita lahat. Nasa L2, nasa R2, naiwan na to lahat. Box muna, box muna. Meron pa R2. Ikot kayo. Sige, palag pa, box muna, linis. Okay, R2, gate. Likod nyo, likod. Gumit kayo. Gate, palag pa, kayo nyo pa. Sige pa, one party. Okay, bulik. Mike, try mo. Sige, palag. Wala na papasok. Huwag na kayo pag-portal pag hindi kayo pinapaportal. Kaya pang mid tayo. Lakas na tawag. Pasok mid. Palagay natin to, ha. Sige, Rap City, wala mo na mag-MH. Sige, second MH bitaw. 4, 3, 2, 1. Wag na habol. Compress party, dali, papa-MH ako. Bitaw MH siya, 3, 2, tara, go na, baba na. Baba na po, pa L1. Ready, makasi up. Ito, patayin nyo to, dalawa. Oy, akit na. 8, box. Oy, wag mag-L2. 4, 3, 2, 1, ready, makasi up. Digitan nyo na Palag, par. ito, BIR. Sige, linis pa. Oh, balik. Isilyo naka-BU, tangino. Nag-drop. Compress party. Race on. 3, tara, baba na. Bitaw emi siya. Tara, baba. Baba. R1. 3, 2, 1. Tara, angat R1. Angat. Box muna. Gen, daming nasa R2 side, oh. Box muna. R2. Paling R2. Kaliwa. Gate nga kayo. Tumapal nga kayo, gate. Balik. Race on. Race on, par. Huwag na boba. Huwag kayo bumaba. Balik na. Gar. Yung Milo, mag-revive na kayo, par, pag hindi kayo na-stress. Balik na. Pa-MH. Gate, compress, dali, macro. 3, 2, 1, bita LDDS MH, pare, ha. LDDS. R2. LDDS, LL. Okay, baba. L2 tayo, L2. Tagos L2. Okay, angat. Ito na, moving na sila, ha. Pakal, 3, 2, 1, push na nga. Ready, hawak makase. Gen, nakatunga nga par. 147, up. Sige pa, sumaganda kayo sa dulo. Kumusta? Ubus, gago. Baba. Ay, wag kayo. Dito lang. Compress, party. May namatay? Lesson nyo. R2. Bitaw mo siya. L2 nga lahat. Sige par, L2 muna. Sige, L2. Mag-L2 muna. L2. Sige, ito, compress. Approaching, ha. Sing, L1, sync 1. L1, sync. Okay, 3, 2, 1. Balik nga tayo, L1. Putang ina Tangin mo, na kasi, gago. yung mag-L2 eh. Ang kulit eh. O, L1 muna. May namatay. Yung sinag, ha. Okay, 3. Okay na, 3, 2, 1. Tara, baba na. Flashing, ha. Wag na habol, sync. R1 muna. 3, 2, 1. Tara, go na. Go na po. Box. Naiyo na yung lahat, ha. Naiyo na yung dulo. Ito, sa box. Reso kayo. Gate. Sync lower Ready, mid, makasi sync up. lower mid. 147 up. Sige pa, tapa lang. May nang iyo, ha. Sige pa, reso. Pasok man namatay sa R. Pare, PA ako, par.
Pasok man naman tayo sa R. Pasok. Compress party, dali. Compress party. Papay mo siya, 3, Wow. 2, Wala lang mag-drop 1. na. Bitaw image, tara, baba tayo. Tangan na ni Wenzel, nauna talaga puta. Kulti. Mid tayo. Mid. 5, 4, 3, 2, 1, ready na. Push, ready, makasi up. Sinka. 7 up. Yung si 0 na, biin na. 4, 3, 2, 1. Gate, DDSL, ah. Tirahin nyo. Sige, wala pa. DDSL. Huwag kayo mag-gate. Huwag mo na LDDS. mag-R1. Pare, huwag mo na kayo maulit. Gate, macro. Macro, gar. Macro. Low image, ha? Low. Compress. 3, 2, 1. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba pa mid. 3, 2, 1. Second na to agad, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go na. Oh, likod na. Likod. Balik tayo, ha. Ito, si Carlito. Oh, balik pa L1. Balik pa L1. 3, 2, 1. Tara, baba nga tayo. Baba na pa mid. Baba pa mid. Laser. Ito nga. Huling Low nga natin. image, pare, ha? Low. Ano talaga ni Wenzel, hindi natitinag, oh. Low image, ha? Kaka-press nga dito, par. Okay, 3, 2, 1. Bitaw image. R2 tayo. R2. R2 daw. Okay, 3, papal. 3, 2, 1. Go na. Ready, makasi, up. 147, up. Ito pa, walang image, DDS, Okay, ha? push yun na. Walang image yan, Sumagat par. kayo, maatras pa, putik. Sumagat kayo. Meron sync ka sa R2. Meron pa sync, par. Patayin nyo nga. Bigyan ko to. C7 na bihin na. R2 nga, yung iba. R2. Ready, makasi up. Double 147 up. Sige, ubusin nyo, par. Sagad nyo sa R2 muna. Sige, sagad na. Putang ina. Sige, sagad. O, balik na. Gapang. R1 lahat. Compress party, dali. Yung manamatay, pasok ka. Naglag ako. Maglalag ka. Nami-mention ka eh. Numero, ha? Gate. Okay, tapal. MH ha, bitaw MH. 3 to, babain nyo na. Babain nyo na. 3. Wag na mid. Cancel yung mid. L1 tayo. 3, 2, tara, go na. Ready, makasi up. 147 up. Sige na, umakat kasi kayo, par. Umangat kayo. Umangat kayo lahat. Boss tayo, boss. Sige, angat kasi meron pa eh. Ang kulit eh. Sige, akyat. Mano matay, pasok. Gate kayo ha. Gate. Tingin gate. Ready, makasi up. O, wag na eh. Wag na habol. Pumus daw, naman gar. kayo, L. kawawa yung harap sa inyo, gari. Pasok daw, L. Pa-BL tsaka pa-PA. Okay, compress. Papay mo siya, 3, 2, 1. Bitaw image. 3 to, L to tara. side, sing. Baba na, oy! R1. Tanga nyo sa makapal. Gusto nyo sa isa. Bubuntutan kayo ng singkayon na. Akyat na. Sa gate. Umakit kayo lahat. Ubus. Gate ha. Tingin na pag ubus ha. Gate. Sing, gate, sing. Gate. Uy, tumira. Tumira kayo sa gate. O, balik. Reson. Yung manamatay, pasokar. Pasokar. Pasok. Gate ha, tapalan nyo lang ha. Papayami siya. 3, 2, 1. Bitaw emi siya. 3 total. Go na baba. Gago. Go na, laser. Laser, hindi mid. O, wag na habol ha. L2 tayo. L2.
Okay, pakapal mo na L2, pakapal. 3. Okay, pakapal, labol. 3, 2, 1, go na. Go na, ready, hawak makase, ready, makase, up. 147 up, dito muna, box muna, tingin sa gate ha. Tingin sa gate yung iba. Tingin din, ready, makase, up. 147 up. Sige par, gate muna iba. Sige, busta, gate ha. Sige na, yun na yung baba. Okay, meron pa si Ben pa, gago. Meron pa sa L2. Tingin sa L2. Huwag nyo babayin kasi. L2 Tingin lang sync sa ha, gate. L2 sync, L2 sync. L2. Palagay nyo, ready, makasi up. 147 up. Sige pa, ubusin nyo pa. Sync pa. L2 nga lahat. Tabihin na tong Kel. Zero. Zayto Hindi nag lahat. na yan, ano, yung Zayto Yung O nag nabihin na. Sige, mana matay, pasok left. Pasok left yung mana matay. Yeah, gate ha. Gencharo. Ito, macro ko. Ito, nasa gitna oh. Ground 147 lang oh. Okay, compress party. Papayin mo siya. Papi, LTY. 3, 2, 1. Tara, go na baba. Patayin nyo to, yung mga tira-tira. Meron sa mid, pare. Okay, akit mid. 3, 2, 1. Sakit sa dulo. Baka kasi, up. 147, up. Balik. Huwag na DDSR. sumagad. Gate na agad. DDSR ha, Gate na DDSR. agad. 3, to, tara, R1. 3, 2, 1. Sagad ha. Wait lang. 3, to, tara, go na. Ready, makasi up. Umakit na. Wala nang skill yan. Akit na lahat. Akit na. Taka na yung kamay na bakal. Andun na sa dulo. Oh. Ayaw nyo pa sumagad? Oh, yung hell. Yung hell, oh. Oh. Ito, 8. Pumasok Sige, player. pasok lang. Huwag na akong bababa. BR, 3, 2, 1, hit. Ready, makase, up. Palagan nyo. 147, up. Sige, palag. Gago na ubus kayo. Oh, wala na papasok. Pansinin pag BIR par, yung RA, lagi nyo pansinin, naka-pay. RP Nixie. Apakar. Dali. Pak daw, R. Apak. Pasok na. Pasok. Top City, papayin mo siya. Oh, compress. 3, 2, 1. Bitaw image ha. Bitaw image. Box lang muna. Galaw na. 3, 2, 1. Pwede na ka mag-gita. Ready, makasi up. 147 up sa gate. Makapal. Gate makapal ha. Gate. R2 naman. R2 lahat nga. R2. Sing ka. Patayin natin to. Sing, tumira kayo par. Sing. Patayin nyo. Sing par. Tirahin nyo naman. Si Bricks oh. Sige par, meron po 5. Tangina, huwag nyo babain. Press party. R2. Ready, makasi up. 147 up. R2 na agad. R2 mo. Sige, push mo muna. Balik na. Isa na lang yan par, huwag na habol. Isa na lang, huwag na habol. Reso na. Pasok mo na matay. Pasok. Wala pang clashing. Papayin mo siya 3, 2, 1. Bitaw siya. R2 muna. Ready, makasi up. 147 up. Kami kagad par. Tangina, sabi na nga kung nasaan eh. Sige, R2 lahat R2. Sige, R2, sagad R2. Okay, baba. Yung Carlo ha. Okay, par, dito lang, uy, wag laser. Wag kayo, L2 lahat, nag-laser talaga, oh, garo. DDS ha, ito na, bumaba na. Ito, L2. Tapa lang kayo sa gate. Wag mo na akyat. Compress, likod muna, labanan muna natin, likod. Laser nga, labanan natin to. Laser. Tingin likod. Bitaw MH, ready. Makasi up. Palagan nyo. 147 up. Sige, palag. Kaya pa. Sige, iw lang. Sige, palag pa. Base tayo ha. Wala na papasok ha. Palag. Clear R. Palag pa. Sige, palag pa. Sige, palag pa. Sige, palag pa. Nandito pa. Sige, palag pa. Sabay. Ano, base. Ito pa. Sige, palag na tayo.
Napatay pa si Mouse. Boom. RP next mo. O, Bobo RP ka ba? next. Ayun o. Sige, apakar. 3 to, pasok na. Okay, R2 tayo ha. Nandiyan yung BAR ha. 3, 2, 1. Bitaw nga muna, MH. Bitaw muna. Mamaya na BAR. R2 na, R2 tayo. R2. R2 par, clashing par. Baba. BAR. Ready ha po siya. Baba na agad. Ready, Makase. Yung gilid o, yung Carlo. May pesto sa inyo. Gilid o, ito. Cancelin nyo lang. O, ready, Makase up. Sige, par. Push na L2. 3, 2, 1. Go na. Ready, Makase up. Akyat na. Umakyat kayo. Sumagad kayo para naikutan na. Likod. Tingin, baba. Tingin baba gate. Tingin L2, L1 nga. Pumus kayo L1. Pumus lahat L1. Pasok L1 BIR ah. Pumus kayo. Pasok L1 yung manamatay. Pasok L1 yung manamatay. Dali. Pumasok din DDS. Sige, palagan natin to. Numero clashing din 8, dito. 7. Sige, palag. Nasaan na iba? Nasa L2. Pumus kaya kayo. Sige, palagan natin to. Pasok lang, manamatay ha. Pasok lang. Sige, palag. Diyan lang ha, L1 na kayo namatay ako. Wala akong view. Pabi Okay, po. compress, Marty, dali. 3, 2, 1, bitaw nga, MH. Go na tayo, L2. Go na L2. Sync L2. L2 sync. L2 na. Dito sa lower plat yung sync. Ready, hawak Makase up. Gate ha. Baba DDS nga. nag-clash. Nasa low plat. L2. Balik. Nag-clash. Akyat L2 lahat. 3, 2, 1. Tara, push. Salbukan to ha. Ready, Makase up. 147 up. Sige, push yun na. Gago, meron pa sa akin. Tangina na yun. Sa gate, likod. Paling likod. Go na pa. L1 yan ha. Pa L1. Push na L1. Push na L1. Gate ha. Gate. Ready kayo, gate ha. Palagay nyo. Sige, wala papasok L1 ha. Apakar. Push nyo nga. Maraming pa kayo dyan. Marami pa kami dito parcel. Nandiyan ni DS eh. Wait lang. File nga tayo. Apak left. Apak left. Apak left yung manamatay. 3, 2, 1. Pasok. Yung buhay pa dyan. Push kayo, par. 3. Bitaw nga tayo MH yung nasa L1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, push ka tayo L1. Ayaw nyo mag-SB. Akit na. L2 po. L2. Galaw. Ready. Makase up. 147 up. Sige pala, gago. Sagarin nyo. Sumagat kayo. Ubus mo sa inyo, gago. Revive tayo. Wala na papasok ha. 13 minutes pare ah. Wala na papasok. Sige lang. Apakar. Apakar. Clear. Ge. Apakar. May namamatay pa eh. Full RG tayo. Laging late eh. May pumasok na dito pare ah. Iba. Pasok. Papay-MH ako yan. Dali. Compress. 3, 2, 1. Bitaw nga MH. Tara, baba na. Ayaw nyo kasi mag-SP kayo. Namamatay kayo agad. Ito, laser. Ready, Makase up. 147 up. Sige par. Push na. Mid muna. Akyat nga mid lahat. Ready. Makase up. Huwag na ball. Gate na tayo. L1. Push na L1. Baba na lahat. 3, 2, 1. Tara, push na. Akyat na. Ready. Makase up. 147 up. Gate ha. Sige, Pareso ako. L2 pa. L2 pa po. Sige pa, palag pa. Pag naubos, balik na. L1 na, balik L1. Meron po yung. Balik na. Balik. Compress, party, dali.
Yung mana mo tayo pasukan. Genjar, oh, Genjar. Ito. Ground attack. Cyclone lang, oh. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, tara, baba. Baba na. Baba mid. Mid nga. 3, 2, 1. Ito, DDS nakapihin, ha, DDS R1 pare, Okay, DDS sige. R1. Palag. Oh. Balik. Baba na. Ito, Makase. Ready, Makase. Oh, wag na habol. Pag hindi kaya, balik na. R1. Pumasok po pero mid. 2, 1, push tayo. L2, R2. Pumush kayo na R2 agad, par. Pumush kayo R2 agad. Ready, Makase up. 147 up. R2 lahat. R2. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Linis na. Sige, balik na R1. Balik R1. Balik. Compress party. Ito, Macro. Baba, compress. Dali. Wala pang clashing. Dali. Gabang. 3, LDDS pare, LDDS. 2, 1, bitaw MH. Sige lang. Baba tayo. 3, 2, 1, go na. Baba. One party mid. One party lang yan. Ito Okay, na, 3, DDS 2, ha. 1. Tara, L1. angat na. Ready, Makase. Up. 147 up. Sige, sagad sa box agad. Sagad sa box, brawler. L2. Meron pa L2. Gate ha. Tingin na. Balik na. Pag hindi kaya. 3, 2, tara. Go na baba. Mid. 3, 2, 1. Akit nga mid. Ready, Makase up. 147 up. Ito, compress. Mahaba. Okay, papayami siya. 3, 2, 1. Bitaw siya. 3, 2, 1. Tara, go na. L1. R10. Okay, 3, 2, 1. Tara, angat. Nagwalang emission, gar. Ready, Makase up. 147 up. Meron pa L2 ha. Meron L2. Meron back. Sige, par. Galit lang. L2 lahat. L2. Verifying 27. L2 lahat. L2. Sige, IXI na L2. yun. Sagad tayo L2. May box ka? Ay, may ano ka? Ba? L2. Yung L3, IXI, pansinin nyo, naka-PU to ha. L2 muna lahat. L2. May namatay. 3 to. Tara, akitin nga natin. Patay natin. Bitaw nga, Emi siya. L3. Patay natin numero. May city ka, Matt? Ito, 3, 2, 1 na. Linis mo na to. Linis mo na to. Sige, pakilinis muna. High plat. Ito, R3. Wag high plat, kago. 3. Oh, balik na. 3. Ito, tara, MF tayo. MF. 3, 2, 1. Go na. Manipis. OT nga. Kiloti. Say 4 na. Nice. Okay, compress. Pabilo lang to pare. Nga, wag muna. Papa-MH ako ha. 3, 2, 1, bitaw MH. Maaga pa eh. Nakapindot si Matt ha. Sige, tara, labas tayo high plat. Sige par, kaya pa yan, wala pa yan. Mahaba pa yan. Next nga to. High plat nga, bilog. Nga, L3, bitaw nga MH. Bitaw MH, tara, L3 kayo, uy. Huwag nyo na patayin, OT. OT na yun eh. Tara, L3. L1 tayo. Sige, kill muna tayo. L1 muna. Gago, naiiwan si Matt. Sige, push na. Gago, minom. L1. Sige, okay lang, mahaba pa yan, par. Nagkakapihan yung mga Phoenix ha. Ito ha. L1, 3, 2, 1. Kaya naman natin yan. Ready, Makase up. 147 up. Patay nyo. Gago, ay nyo tirahin. O, balik na. Compress party. RD tayo. Marami namatay sa atin. Papa-MS ako ha. 3, 2, 1. Bita-MS siya. 3, 2, 1. Tara, baba tayo mid. Kill muna tayo pa. PA. Baba. Gawin tayo L1. R1. Okay, 3, 2, 1. Tara, akit na. Akit muna. Linis par.
Linis par, linis par. Linis par. Sige par, pakipatay nga yung mga buhay pa dyan. Yung IX, ito, nakapiyo to. Ito, nakapiyo to. Ito. Nasa macro ko, ito. Yan, nakapiyo yan eh. Mapindot numero Okay, compress, 33. party, bilis, compress. 3, 2, 1. Bitaw MH nga, bitaw MH. Tara, RT. R3. Kaya. Up. Dito, 3. R3, gold na. O, patayin nyo nga to, patayin nyo. Linis muna tayo. Ano oras yan? Geto, ready makasiap? 33 daw yata. Geto muna, gate na. Harap na gate. Papasukin na natin. 3, 2, 1, ready. Makase. Up. Nipis mo. Sub mo ka, dali. 7, go. up. 3 party lang to. Sige, patay nyo. Balik. Gate, Compress. 5. Harap ng 5, gate. Sing pa. Compress, party. Wala kayong MH, uy. Bulbol. Sige, 3, 2, 1. Pita MH ha. Kalawa. R3 tayo, R3. Daming na Kumain ka iwalay naman sa doon. command. Tara, baba. R1. Sa ganito R1 ha. R1. May namatay sa R1 kayo par. 3, 2, 1, tara, ready, makasi up. 147 up. Huwag nahabol ha, sa sink ha. Huwag nahabol, o MH tayo. Go Compress image. Compress party. Yung Loki ha. Okay, compress party. Papa-MH siya. 3, 2, 1. Bitaw MH ha. 3, 2, tara, baba. Ito, laser. Ay, patay. Ito, macro. Ready, makasi up. Reborn 147 up. Saan ba yan? Tara, go na. R3. L3. Ito, numero, L3. Ready, makasi up. 147 up. Okay, linis. Meron sa likod nyo ha. Oh, likod. Balik. Tapos ng loob lahat. Ayan na, sumagot sa adan. Balik. Ready, makasi up. 147 up. Anong oras to? Anong orasan nyo? Ayun pa, BIR Likod, BIR. Likod. Sige, kill muna. Ready, makasi. 147. Tornado. Sige 40 pa, daw, balik pa. 40 daw. Sige lang. Pwede pa natin i-kill ha. Sige pa, compress ka. Image pare. Yan, second FS. Sige, buli natin. Nga, low plate lang. Nga, compress ka. Gago, namatay yung sa Compress, 3, 2, tara, L1 nga tayo. L1. Sige. Ay, gago. Sorry. Wala. Kaya pakara. Pasok. Para may image ka. 3 sec. Up. Meron. MH. Up. Okay, dito lang. Okay, papa-MH ako, 3. Second MH ha, 3. Ito, bito MH. Tara, baba tayo. Bumami do. Ito, ito. Laser ha. Ito, mid muna. 3, 2, 1, tara angat mid. Ready, makasi. Up. 147 up. Putang ina nyo ha. Balik pa laser. Diretso pa laser. Gago, Lagunos kay Bulik. Okay, balik. L2. L2 ha. Numero. L2 po. Ready, Makangat. makasi up. 147 BIR pa, L1. L1. Push L1. Push yun na L1. Ready, makasi up. 147 up. Kill lang tayo par. Sige, push. Gago. Ayaw nyo ng kill. Diba ito gusto nyo? Oh, kill par. Sige, push. L1, sagad L1. Sagad L1, gapang. Kahit gapang par palag. Wait lang. Gago, CD yan ako. Reso ko. Putang ina mo. Revive. Last minute tayo ha. Okay, 3, 2, 1. Bita, siya. Ito, Abel linisin na yun muna ha, natin. pare. Linisin Dito muna ba, natin. dito ba, dito Sige, ba? kaya pa. Sige, 3 to. Tara, L3 na.
Yeah, pasok. Sige, L3. Linisin muna nga natin to. Linisin nyo. Push nyo nga to. Eh, numero pa, Argold. Papasokin kayo na pa. Okay, linisin nyo muna. Gago na nga sila ko. 3, 2, 1, push na. MF kayo. Nandiyan yung BAR sa ano, R3. Likod muna. Ready, makasi up. 1.7 up. Gago, nalikuran tayo, gar. Gago, nalikuran. Tang- Kahit ano, kay Oti, Oti yata. O, di mo namatay ka? Namatay si Matt. Wait, Gago. Nice, gar. Sorry, akin. nalikuran tayo. Okay lang yan. Bawi tayo. Nice sa mga naglaro, boss. Tara, mid tayo. Sayang yun, oh. Dahil pang buhay, oh. Sige, palag. Okay, bitaw MH par. Sakto yung akit ng BAR. Puta, ubus tayo din sa high flat. Yeah. Thank you pa rin. Nice. Salamat sa mga naglaro, boss. Nice G. Nice cigar. Thank you pa rin. Sorry, hindi ka na Bawi tayo. Thank you, Tox. Thank you so much, Tox. Salamat sa mga sumunod, boss. Thank you. Tapos pasilip na lang ako ng general chat ng yung chatbox ng MP Mania dun sa mga nag-register. Mamaya ipopost na lang. Para hagilapin niyo yung mga nyo, tropa. Thank you. Salamat ulit. GG's. Tama na mention ko, ha. Nice game lang. Okay lang yan. Malapit naman na din ng CP2. Preparation din para iwas makulit.